Ang ato lang ba na-discuss last meeting kay fixed bias lang ba sa FET? Wala pa ba ito ng self-bias? Yes, sir. Sige. Sige. So this afternoon, we'll introduce more DC biasing circuits for FET amplifiers. And actually, kung i-observe na to, the same na gid nga mga types of configurations generally sa FETs ug sa BJTs. Save for some few miscellaneous ones, but still, dali na siya nga mga kuano. I think mas easier ang analysis sa FETs compared sa BJT because ang bulk sa kuan sa solution is na dito sa kuan sa pag-use sa Shockley equation. So ang self-bias configuration, kung i-compare nato sa fixed bias, same gapon sa BJT, more stable na compared sa fixed bias with the added source resistor. And then mo naman I think yung advantage. Pero ang advantage is the same kagyapan. No? So ato i-try og solve some examples of fixed bias, self-bias. Ang yang equivalent ani sa BJT is emitter bias configuration. Okay? So self-bias or kung gamitin na itong sa BJT, source bias. So yan na. No? Simple lang. We have the transistor in the middle, an N-channel JFET, and three resistors each connected sa yung mga tagsa-tagsa na terminals. So let's say, for example, you have 18 volts right here, 1.5K, 750 ohms for RD and RS, 1 mega ohm RG. And muna iyang mga device characteristics. IDSS is 10 milliamperes. And BP is -4 volts. Right? So muna yung mga device characteristics. IDSS is the saturation current, no? Muna yung pinaka-maximum current na pwede ma-reach sa atong kuan. Current sa nag-flow sa atong device. And VP is, I think this is the VGS when at cut-off on sure gihapon. No? So, muna yung mga parameters niya. So, quick reminder, at least, muna nga mga relationships ang mag-carry over for every analysis sa FET biasing circuits. IG, or the gate current, will always be equal to 0. And ID is equal to IS. ID is equal to IS. So if ID is equal to IS, again, walay flow nga current sa gate nga side. So tanan current is dire. No? So mag-create og Shockley, KVL equation sa output na side right here. Sa right-hand side, we have VDD minus IDRD minus VDS minus ISRS is equal to 0. So that would be VDD minus IDRD minus VDS minus ISRS equal to 0. All right? Pwede po natin i-convert into an equation that is a function of only ID because ID is also equal to IS, no? As established. Para isa lang ka-current.
sa kaning equation. So, save sa natin. This is equation 1. Equation 2 is delay. No? Supposedly, pwede naman po na delay mag-start. Okay? This is, current is no flow from here to there. So, na-delay ang negative. No? So, negative IGRG minus VGS, IGRG minus VGS minus ISRS is equal to 0. But IS is equal to ID. And this is equal to 0. So VGS is negative IDRS. Mo din itong gamiton sa atong Shockley equation. Shockley equation could be applied to JFETs and MESFETs. So kay JFET man and ato naman gisat daan basta amplifier circuit JFET ato atong gamiton. We will not be using MOSFETs for amplifier circuits. The same gyapon dili ta magamit og JFET sa switching circuits, but instead MOSFETs atong gamiton. And that will be the discussion for another day. So VGS is IDRS based from the KVL equation sa input na side. So far, is this clear? So far, ano ba yung question? The same na ba nga ang steps sa pag-analyze na to? Same as last time, no? Same ba? Pangitao ng relationship ni VGS ug ni ID. So, let's invoke Shockley equation. ID is equal to IDSS 1 minus VGS over VP squared. Okay? So, ID is equal to, IDSS is given as 10 milliamperes. 1 minus VGS is negative IDRS, but VP is also negative. So, pwede na makancel out ang negative symbol ni VGS ug ni VP. So, this is 1 minus IDRS over negative, positive 4 over 4 squared. Now, solve for ID. Sige daw, on your own calculators, i-try doon yung shift solve kung sa'yo mo gawas. No? Solve na ko. Mano-mano. Kung ang mugawas po sa calculator is mo ba ang answer nga correct, no, out of the two. Ano kay question, Justin? Wala, sir. Ako rin di open. Sige. What is RS 750? Expand 1 minus times 2. This is 2/4. So this 750 divided by 2, 375x. Distributing 10 milli.
Transpose to the other side. So, minus 1 eh. Ah, na naka-shift solve ani? Ano oh? Ako sir, sir, ako answer sir kay Pila man? 2.61 milli. 2.61 milli. Sige, tanan to kung muhaon ba siya sa Dayon, akong kani. zero dayon sa kon sir. Ano yung zero? Second. Ang isa is 2.609. 61. Oh, 609. Oh, Muna sir. 61. Oh, Oh. Ang isa is zero. 1, 2, 3, 0. Nasa shift solve na, di ba? Shift solve Ah, sir. pero kung dili shift solve, Pero ang ka-JB doon sir, 10.9. 10.9. 10.9 imo Jave sa shift solve. Sa shift solve na or sa Ana na siya. kaninang Shift solve. ah no, so lahi no, depende sa I don't know, depende sa trip siguro sa calculator. So naiisa nga shift solve kanini gawas, na isa shift solve kanini gyapon ni gawas. Pero kung i-operate ginato ni algebraically, dapat duha man gid mo gawas kay quadratic biya. So mo ning duha. So aning duha kaha. Mo man dili ni mo ako tong gi-solve last meeting. Mo lagi ni ay. Yo. Dili man siguro no. Di siguro. Kay self-bias man ka ni. So, clearly, dili ni pwede ni isa kay ID is 10 milliamps man. So, mo ni ang logical nga answer. That's our ID. 2.61 milli. So, if ID is 2.61 milli, then BGS is IDRS. Multiply lang ni og 750. 2.609 milli times 750. 1.96. So, mga 1.96. Negative 1.96 volts. So, mga itong VGS. Kung i-substitute nyo dito sa equation number 1, 18, okay, sangit. 18 minus IDRD, 2.61 times 1.5 minus BDS minus 2.61 times, okay, IS is equals to ID man, times 750, pila man iking kilo, 0.75. Therefore, BDS is equal to 12.13. Ano itong mga final answer? Correct ba ni? ID is 2.7, 2.6, 9, 12. Yeah. I think accurate na ang mga answers na to. Sorry.
So, i-reiterate lang akong question last time. What if both of these, ID1 and ID2, both of these are less than IDSS? No? So, asa lang piliyon. Example, this is 3 amps, 3 milliamps o 4 milliamps. So, itong IDSS is 10 milliamps man. So, asa sa duwa? No? Depende pa. So, ato sa i-substitute ning either aning both of these, substitute na to sa the same VGS equation. Wala na yung final nga kuan, na ginay isa nga mas ubos kaysa sa VP. Because kung atong tanawon sa iyang characteristic curve sa graph, wala naman ta nag-characteristic curve good kay medyo inaccurate kung mo atong gamiton Fermi. Pero as a basis or guideline or guidance nato, this is ID. This is a graph of VGS versus ID. Yung characteristic curve. For this type of device, kung yung characteristic curve, for any JFET, yan naman yun, no? Lahat lang tayo ng values sa mga kaninga mga points. For this particular device, 10 milliamperes na kani is -4. So clearly, muning mga maximum values for current and voltages. Kani sila. If example mo gawas nga ang atong duha ka ID kay less than IDSS, it might be nga sa ay pa na sa mugawas sa pag-substitute nato sa equation sa VGS. Naginay isa nga mas mulabaw kaysa sa maximum na VP. So, kasi makakita tag example na later, no, na ma-observe ginato na mas dako ang isa mas gamay. Paabot na sa VGS, no, of course. Another one ka. How about this one? No? Although self-bias magyapon pero dili siya isa sa mga examples nga di necessarily magamit tong atong table o formulas or summary table. Kaysa FET, nagyapoy summary tables kay nga atong gamiton, especially pag adto na ta sa ECE. So, dili na taas ang atong analysis, no? Dili na ta mag-derive. So, pwede na allow na ta nga magamit og tables pohon. Kung exactly the same yun ang itsura sa circuit. So, just like this one, akong i-drawing karon kani, isa sa mga few examples nga kinahanglan ginato i-derive because dili siya exactly the same sa mga predefined na daan na self-bias. No? Ay, hindi na siya ground. Hindi na siya voltage source po diha. More ni ang ground. Right. So, dili ni siya pwede di na siya pwede gamitan og sa to akong example dili. Right. No. So, mamning summary table for FET biasing circuits. No. The self-bias. So, muna itong mga derive earlier sa first na itong example. So, muna yung drawing bago lang, no, na characteristic curve. This is the VP. This is IDSS. No? So, kani. Kung
ingani ka ingani gid ang self-bias. Like both RG and RS is connected sa ground. But the same ani nga example nga dili. No? Instead nga ground, ang RS nato is nga connect positive 3 volts. Kani kinahanglan lagi nato i-derive. No? So, sige. Apektuhan mangud gyapon kay both KVL equations mo end manggod sa kani nga source, no? So, sige. Derive na to first. Kuan siya. Page 450. 450. Sige. Kwanta. No, KVL ta sa input side. Negative IGRG minus VGS IGRG minus VGS minus IDRS. Dito na ako IDRS ni. Next. What do you think? Plus or minus 3 volts? So, dili daan, posibilita masayop. No? Minus 3. Okay. Minus 3 siya because kung ato ning i-withdraw, no? Kung ato i-withdraw na nga kuan, so positive 3 man. So ang connected aning junction is ang positive nga terminal sa 3 volts na source. Before siya mo terminate sa ground. So if atong IG is padulong dito, that's why minus plus ang atong resistor RG. Kanipod, padulong man dito atong ID. IDIS plus naman. So, ID. So, plus minus ni. No? VGS. So, IGRG minus VGS minus, kaysa minus man mo gawas tanan, minus IGRG minus IDRS minus 3. Okay. Kaya ang current na to, so negative man mo gawas. So, minus 3. So, the save to dili nga point, I think masayip na din tatanan. So, just be careful. Okay? Kani 0. Therefore, VGS is IDRS minus 3. So, medyo complex gamay. Nadungan ng complexity ang atong solution. So, palalagay po ng process. Sige, Shockley equation na dayon. Later na lang ito mag-derive equation dire. Shockley equation na dayon ta. ID is equal to IDSS 1 minus VGS over BP squared. Let ID be X is equal to 6 milli. BP is negative. So, ipang-cancel na ako mga negative dire. Para may muna IDRS plus 3. ID is X. RS is 1.6K. So, 1.6 is 1,600. ID is X plus 3. Over VP is 6 volts. Okay? So, si X muna si ID. RS is 1,600. So,
Cancel ang mga negative symbol niya para mawala ko lang negative ni VP. Wala nga ning gawa sa atong Shockley equation. Pwede ka po mag-shift solve dire para ito mo compare. So, it's better nga i-expand gid ninyo ni siya. Pwede po na ing ani. X is equal to 6 milli, 1, ano naman di ba? P6 is 1/2. One minus 1/2 is 1/2. Expand. 1/2 squared is 1/4. Minus 2 times 1/2 times 800 over 3 is still 800 over 3. Plus 800 over 3 squared. 640,000 over 9. Distributing 6 milli. One to 80 over 3. 800 over 3 times 6 milli. 8 over 5. 6 milli times 1/4. 3 over 2,000. Transpose x to the other side. So, madunga ganig 1. Thirteen over 5. Zero na. Na naka-shift solve sa inyo? Nanigawa sa nga mga values? Ako, sir, 645.26 microohms. Ay, micro. Hindi. Micro, sir. Microamps. Micro? Yes, sir. Pero, Okay. Check na ko agad ha. Ilahilig ito answer. Ilahilig. Wag na isa nga parami ni JV. 5.45 milli. And 6.45 milli. Milli? Ako, sir, 4 ako diri na kung 6.45 times 10 to the power of negative 4 ako. Negative 4? Check daw again, imong kuan. Asa ka nag-shift solve? Dili pa? Kana, sir. Kana. Ay, diday. Sakto.
kuan din ni siya. Pila ba ni? 0.65. Hmm. 0.645 milli. Nga na. Oh, dapat ana, sir. Okay. 0.645. So, both sila, mas ubos sa IDSS nga 6 milli. Hmm. Pero, hopefully, no, walay bulampas ani og negative 6 nga VGS. Okay, negative 6 man natong maximum nga VP. So, try na to. VGS is negative ID. RS is 1.6 minus 3. Sakto yun. So, sa atong dilemma karon after performing quadratic analysis to obtain the roots, both ID kay below 6 milliamperes. No? Lagi isa na kuan. Na answer ani dapat. Okay. Now, if we'll use these values to solve for VGS, and VGS is negative IDRS minus 3, and RS is 1.6K, pila ang mga VGS ani tagsa-tagsa? Pila VGS kung makuha kung kaniyang gamiton o pila po ng VGS makuha kung kaniyang gamiton? Kung 5.45, so negative 5.45 milli times 1.6 kilo minus 3, the answer is negative 11.72 volts. Kung 0.645, so negative 0.645 milli times 1.6 kilo minus 3 is negative 4.03. So clearly, which of the two is the best answer for our ID and VGS pair? Atong VP is negative 6 man. So dili pwede ning negative 11 kay lampas naman. So dili na siya ato answer. Kani atong answer. 0.645. Right? Kung ang KVL din na speakas, 12 minus IDRS, IDRD, minus VDS, minus ISRS, minus 3 gyapon. No? So, KVL to dito. Will be 12 minus bali VDD minus IDRD minus VDS minus ISRS minus 3. No? I think PSS ni. Ito na matawag as VSS. 0. 12 minus ID is 0.645 times 2.2 kilo minus BDS minus 0.645
times 1.6 kilo minus 3. Therefore, VDS is equal to 6.55 volts. 649. Final answer. Okay. Importance din ani, isi-multiply ni sa ID na dapat dili malagpas sa maximum power rating. Mga significance na ginapangita na itong BDS. Okay? Last one. I mean, last na configuration na ito counter. Voltage divider. So, mga ta sa self-bias, ito lang. Diba? Simple ba? Sino nagyapon itsura sa voltage divider configuration circuit sa BJT sa JFET. Yan ni gyapon. Gyapoy duha ka resistors nga nagparallel sa input na side. Ang naka-similar niya, no, sa BJT is actually di na to need mag-Thevenin sa input nga side. Yan naman. Kaning branch gikan sa at this point padlong sa gate, we know that IG is equal to 0 biya, no? IG is equal to 0 amperes. So virtually wala ni ga-exist nga branch, no? So makakuha ta og voltage drop, or I mean, makakuha ta og voltage drop directly. Well, whether mag-Thevenin ta or dili. Kung mag-Thevenin ta dito sa BJT, the same lang formula makuha na to kung sa voltage drop nga to i-measure at this point. Kaya kinanglan gyapon nato ni nga voltage good ani this voltage VG this point. Kaya kinahanglan to mag KVL, no? KVL to dire. VG minus VGS minus IDRS equal to 0. Kaya ito mag KVL diya. Pero makuha na tong VG without using Thevenin. Pero even if di ta magamit og Thevenin, the same na gyapon nga equation na tong ma-obtain sa katong VTH na to sa BJT, no? So because this branch does not exist, makuha na to diretso ang VG, which is the voltage drop sa resistor 2, no? RG2. This is RG1. Ay, RD ni siya.
VG is the voltage drop of RG2. And RG2 is just the voltage divider voltage of this branch. Without Thevenin, parera ang equation natin nakuha kung magamit ang Thevenin. So, VG again is the voltage drop of resistor RG2, and the voltage drop of resistor RG2 is the voltage divider voltage of this branch. So, VG is equal to VDD RG2 over RG1 plus RG2. Looks familiar? Kung mag-Thevenin mo, magyapon yung equation na ito makuha. Now, KBL ta, input side. KBL ta dire. Makuha na to, VG minus IG, RG, VG minus VGS minus ISRS. Positive VG. VG minus VGS minus ISRS. Muna yung KBL equation na ito makuha. Dire. Kaninga side. And simplifying things in the what equation is an expression of VGS. VGS is equal to, kung transpose natin dito, VG, which is equal to this one, VG minus ISRS. And you know that IS is ID. So VG minus ID RS is equal to 0. Parehara din itong makuha nga analysis sa kung kaning example na to. Kani. VGS is negative IDRS minus 3. So negative 3 man nga source. So minus 3. Pero kani, positive na itong VG, which is VTH na voltage. Muna value na doon. Muna nga constant ang nadire. And the same nga analysis atong makuha sa ingani nga type of circuit. Sige, let's try to illustrate. Sa dili nga side para, VDD minus IDRD minus BDS minus ISRS. So, para gid gyapon. Sige. So, given a voltage divider configuration for JFET, which is this one, with VDD be equal to 20 volts, RD is 2.2 kilo ohms, RS is 1.1 kilo ohms, RG1 is 910 kilo ohms, and RG2 is 110 kilo ohms. Device characteristics, IDSS is 10 milliamperes. BP is negative 3.5 milliamperes. Same yapon, find ID, VGS, and VDS. Sa table na yala siya. Pareho sa itong na-derive. First, solve for VG. The voltage drop sa RG2. VG is
20 times 110 over 110 plus 910. $2.157 volts. So, BG. BGS is negative ID, VG minus negative IDRS. Minus IDRS. BGS is VG 2.157 minus ID. RS is 1.1K. So, muna itong BGS. Muna ito i-substitute sa Shockley equation. Shockley equation is ID equal to IDSS 1 minus BGS or VB squared. IDSS is 10 milli. BGS is moment itong BGS, no? Pwede lang yung dili man negative. Pero tungkol kay negative si VP, positive na din siya. Plus 2.157 minus 1100 x all over positive VP. Positive 3.5. Negative ni si 3.5. So, makancel yung negative. Cancel na to sa kanina negative. So, retain ang sign ni BGS. One plus kanino, ma-add ni sa tanan. 1.616. Minus 110 over 35. 3.5. $3.14.29. 3. 114.3x squared. Okay. Siguro. Next. Expand. $2.61. 612. 2.612 minus 1.616 times 3.14 times 2 at 314.
2016. Then this one squared. Seven, six squared. Multiplying everything by 10 milli. Seven. Name yung 11. Minus 1. So 987.76 x squared minus 11.16x 0.02612 equal to 0. Therefore, ang duha ka ID is equal to yes, 7.99 milliamperes. Magdako kayo, be. Diba yung maximum? 10 man sad ang maximum. 7.99 and 3.31. Yes, 3.31. So, ang question asa sa duwa. This time, di pa gyapon ta maka-guess because 10 milli man ang IDSS. Both of them below 10. So, itong pangitao nila ang mga VGS. VGS is 2.157 minus ID 1.1. Sige, gabi. Yes. So, meaning, dili pwede ng isa. Negative 6. Okay, negative 3 naman ang maximum sa atong kuan, BP. No? So, wala niya pilang isa. Kanilang 3.31 milliamperes o negative 1.484 volts.
Next, VDS, the same lagi po nga formula. I think it's still VDD minus IDRD minus VDS minus ISRS to 0. VDD is 20 minus ID is 3.31. RD is 2.2K. VDS minus 3.31 times 1.1K equal to 0. So VDS is how many volts? Nine point 9.1, no, 0.77. Correct, 9 volts. Ako na yung pattern sa kung mag-solve ta og JFET amplifiers. Medyo mas defined siya nga process ba kaysa sa BJT. Kuan. So okay na ang ID, ang mga ID at least klaro na naging sa pagkuha. Di ba ang VGS is atumuntong na derive earlier? Ang VGS sa kaninga sa voltage divider, ang VGS is nag-KVL ta dire. VG, which is the voltage drop sa RG2, VG minus VGS minus ISRS. But IS is ID, so IDRS. ISRS is supposed to be. But IS is equal to ID man, so IDRS lagi ako ni. Okay, so generally, adala today. Kung mag-KBL to dire, VG minus VGS minus ISRS. At IS is ID. And so suppose ni speakers, VGS is VG minus IDRS. Ano ni? Sheffield. And VG is just the voltage divider voltage of RG2. So gi-substitute na to atong duha ka nakuha nga ID dire. Constant man constant man pod ni. So makuha tag duha ka VGS pod. Just like this here. So mo-choose ta between asa aning duha. Mas lower kaysa sa given na device parameter VP. Okay? And that same goes for every predefined na JFET amplifier na dire, no? At least sa atong kuan, sa atong summary table, ipang define yun kung saan expression sa VGS like this, VGS o VDS, VGS, VDS, same yapon, VGS, VDS, VGS, VDS. Okay? Is it clear? I think practice naman siguro ang kulang gidaan eh. And di na siguro naka-difficult ang pag-practice sa JFET because na naman ta experience sa BJT. No? So, post lang siguro ko og mga activity for you to solve para next meeting or next week, Tuesday, mag-forward na ta to AC analysis sa JFETs. But for this afternoon, any more questions?
Any more clarifications? If wala na, well, I guess we could learn early. About sa requirement, ako lang itong hinahinayan og kuan. Comment ang inyong gipasa sa docs ka part document. No? So, ilan sa ka-worry sa deadline, no? Dili sa nakubutangan. Para dili mo ma-pressure og buhat og video dayon. Or di mo magdali-dali og buhat video. Okay? Sige, sige. Okay, kung wala na questions or